Veliki selam za Dubai TV i Dubai Portal. Selam alaikum i pozdrav od Ореховље, Нова Горица, Република Словенија. А денес тука по трет пат се одржува така наречениот, тоест традиционален рамазански ифтар, значи по трет пат ова година. И тоа во организација на невладината организација на хуманитарното здружение Младина и се разбира виновникот за ова традиционален ифтар доел Султан Турс, кој воедно е, се разбира, спонзор на ова манифестација, така би рекол. Според оно што имавме можност со самата најава да го забележиме, за разлика од минатата година, тука има малце, не малце туку, малце од повеќе измени, така да покрај гостите кои што нашите печалбари ќе доаѓаат од надвор, значи од повеќето градови на Република Словенија, па од Италија, бидејќи тука блиску. Тука ќе видат представници имами на джемати од сусегана Италија, од Швајцарија, од Словенија. Тоа накратко ќе имаме можност да го проследите и самите вие. Ја иншала се надевам дека ќе имаме можност да поразговараме со некои од овие имами, да се запознаеме со нивните джемати и се разбира малце поопштено да се информираме за нивните активности, особено во текот на овој месец Мубарек, месец Рамазан. Zdrav došao, Vrišo? Selam alejkum. Allah, bravo, Isa. Brata. Nekada na telefon nije ko da go pomala. A ne go... Nekada na telefon nije ko da go pomala. A ne go mara budu. Ne. Здравейте, добар? Ti pija si ti. Ajde, na. Marano, ich brauche was. Gib das. Immer die Botschaft vor us. Da nije rano. Rano. Gosti da zame. Došao je Dronojte. Svaneva? Bravo. Vika.
Woanders nicht mehr. Ančica! Ja, men jag har Da is zo stikaj. Na televiziji aspekt. Ja, Dođe bađanački, oni, porti. Na kratko veduj. Ja ću ga. Menza qua ma se ti fatti vedere. Oggi non ne hai uno. Già mi dai. Dobro, okej. Maşallah maşallah. Overko. Sen ne diyorsun?
Io ti do il microfono bez obraza. Może mi svite ovako. Ali isto, jedni od njima je tornado, drugi od... Nekada telefon nije ko da ga pomara. A ne pomara nikome. Neće već pomara. Ne. Najstarom neka žučeva je servite kako ljudi. Reda! Mnogo je pomoć, mnogo je. Ova nice za politika. Agim. Nema vremena da probam. Macie się lewarek, a macie głową, nie było? No i Küçük kesileşi.
Johnny Glinker. Deve se smeja, a ne se sve prosmeje. Machine!
Ovo je vinovnik za ova tradicija, a? Sviđate da šute u Zagrebu, da se pogađa. Ali da su ludi, Imate apandi che mi attende. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Благодарност до Аллах, нека е салават, селам до Мухаммед Мустафа, саллаллаху та'ала алейхи ва саллем, до неговата честна породица, до неговите асхаби и сите оние кои го следат неговиот пат и суннет се до сунниот ден. Почитувани верници, заради нашето време ќе се потрудам да бидам краток. Почитувани браќа, почитувани постачи, почитуван магистар Хамза Мурас Пахич, имам на Нова Горица. Почитуван председател на управниот одбор на муслиманскиот центар во Рубљана, професор Неврес Ефендија Мустафич. Почитуван имам Шабан Ефендија Чазимовски, имам во Сежана. Почитуван Неджат Ефендија Рустемовски, имам во џемат Кевсер Манфалконе. Председатели
на Združenja mu te veli dobre ni dojdovte na tretji od humanitaren, na tretji od iftar во organizacija na mladina na humano združenje Nova Gorica. Golema благодарност до нив кои што се себе и причина да ние од цела диаспора бидеме вечера на едно место како да сме во нашите домови од каде доаѓаме затоа што гледаме наши сречни лица. Голема благодарност и до исламската земјица во Република на Словенија, на чело со муфтијата магистар Незет Порич, кој што е поддржуваш на ова нешто и кој што даде дозвола да бидеме заедно во ова место како што треба и да биде. Јас се заблагодарувам исто така и до генералниот спонзор Султан Турс, кој што на вистина еден себе или себечија потретпат заедно со младина на Нова Горица бидат организатори на овој ифтар традиционален, кој што гледаме и знаеме дека Султан Турс на сите познат вие, кој што безбедно ги вози своите патници и се потруди вечерва да ни обезбеди и ифтар заедно со младина Нова Горица. Аллах да му даде берекет, ризк, здравје и уште многу години биде заедно со нас и не вози. Како што самото име Султан значи крал или да патуваме како предводници, јаки и силни, патување низ Европа и секаде каде што тие тоа го прават. А ја ќе го замолам на Аллах Джелешануху ва Джелла Джелануху да ни ја прими довата и да ги заштити од секое искушение во нивните патувања. Амин. Мухаммед салаллаху алейхи ва саллем му хадисот не вели во хуа шахру сабри ва сабру фавабу џенне, да е овој месец на стрпливост, а наградата за стрпливите е џеннет. Да бидеме сите стрпливи, знаеме голем народ, ова е благодат и на вистина да бидеме стрпливи на оние кои ќе не служат, а Аллах да му ги запише за севап, затоа што тие тоа од се срце го прават и го чинат, гледајќи ги сите овие денови и во комуникација со овие младинци кои ми даваат поттик да не се плашам за иднината на нашата вера и во овие овде простори, затоа што овие младинци мукотрпно работат само да не ислужат, да не послужат вечерва во овој мубарек ден. Кога гледам ваков собир, ме подсетува на собир во кој што инша Аллах еден ден бидеме во џеннет, во гозбата во која што Аллах Джелешану ќе ја дава. А тоа ќе биде награда за верниците, па го молам на Аллах сите вие кои дојдовте вечерва заедно и со мене од сите места од Европа, па и дори од Лабуница дојдеа и од сите краеви од нашите места од Скушко, да не погрешам во израз, затоа што има од цела Македонија овде гледам, па има и од Босна луѓе и така натака. И заради времето не сакам да должам, пошто ќе ли се обрати и имамот на Нова Горица, магистар Хамза Мурат Спахич, би ве замолувал да бидете среќни, радосни, со насмејани лица, затоа што и садаката е, и насмевката е садака, а му се заблагодарувам на сите оние кои се себе, на вечера ние Го повикувам магистар Хамза Мурат Спахич да се обрати до вас присутните. Будем.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Poštovani Nevres Efendija, Nagim Efendija, Nedžad Efendija, Šabar Efendija, cijenjeni prisutni, poštovana braćo, draga omladino, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Veseli me i zahvalan sam uzvišenom Gospodaru što imamo danas priliku da ispostimo još jedan dan u barek mjeseca Ramazana. Molimo ga da nam ukabuli naš post, naše ibadete ovog mjeseca. Jedan poznati bosansko-hercegovački književnik i pjesnik, novinar Rešad Kadić, za njega se spominje da su ga jedne prilike pitali za čim bi ti najviše žalio da se rastaneš na dunjaluku, od čega bi se najteže rastao, a on je kazao, najžalije bi mi bilo behara, cvijeća i iftara. Onaj ko zna, ko okusi, ko osjeti i doživi ljepotu iftara, taj može spoznati blagodat posta. Molim Allah Đelešanuhu da nagradi domaćine, one koji su se potrudili da danas pripreme iftar, očekujući i tragajući za nagradom uzvišenog Gospodara koji je svojom nagradom počastio i koji će počastiti postače. Mnogo je među vama ovdje mojih prijatelja, naših džematlija, dosta je članova našeg džemata, islamske zajednice, vrijednih insana, onih koji svakodnevno bdiju nad džematom i trude se da čine dobro. Humanitarno društvo Mladina, omladina koja zaista večeras zaslužuje jedan veliki respekt, omladina koja je puna entuzijazma, volje, snage, ustrajnosti. Odlučili su da večeras pripreme iftar uz pomoć sponzora i svih onih koji i na svaki drugi način pomogli organizaciju večerašnjeg iftara. Ovo nije mala stvar, ovo je velik, golem iftar, a zato će biti velika, golema nagrada kod uzvišenog Gospodara. Uvaženi kolega Nagim Efendija je spomenuo Sultan Rus, Svi ovdje naše, stižni se igrajte se. Sve je naše upravljeno. Naše je vota moj dala. Ajde, nam dala nam ja. Vake. A tu ti go kripteta je, mamo. Kriptet znači, a nije pa Aho, ej, vale, duže bolite se. Sliš? Nemojte voda, skok će dam sve seleme, hajde.
koji je, som se Rabbu raduje, mu'min pravi koji je, som se Rabbu raduje. Ove noći u Novoj Gorici duše dušu zavoli, džennet baš i pođo smo, jer jedno smo, jedno smo. Kandil vođam zagrli, duša dušu zavoli, zavoli, džennet baš i pođo smo, jer jedno smo, jedno smo. Srca puna ljubavi, lica nurom sijaju, biser polja edenska, mu'minu se raduju, mu'minu se raduju. Kandil mlađak zagrli, duša dušu zavoli, zavoli, džennet baš i pođo smo, jer jedno smo, jedno smo. Kandil mlađak zagrli, duša dušu zavoli, zavoli, džennet baš i pođo smo, jer jedno smo, jedno smo. Mi smo jedno, draga braće u islamu. Mirzeta i zbog mojeg kolega Nevresa koji se znamo sa fakulteta. Evo nismo se vidjeli možda 20 godina. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
Dozvolite mi na samome početku da svima vama, a posebno organizatorima večerašnjega iftara, humanitarnom društvu Mladina, prenesem selame i zahvalu za poziv na večerašnji iftar od muftije magistra Nevzet Efendije Porića, predsjednika Mešihata Islamske zajednice u Republici Sloveniji. S obzirom da je muftija večeras službeno odsutan i da prisustvuje donatorskom iftaru u, možemo kazati, susjednom džematu Koper, večeras sam evo u prilici da s vama podijelim nekoliko trenutaka i da vam se zahvalim što ste došli da na ovako lijep način uveličate večerašnji program. Draga i poštovana braćo, vidimo da je evo i ovo jedna od blagodati i mubarek mjeseca Ramazana u kojem Allah Đelešanuhu spušta svoju milost. Pa je i Allahova milost da smo se evo večeras u ovolikom broju i ovako lijepom društvu okupili, da budemo zajedno, da sve ove trenutke mubarek mjeseca Ramazana podijelimo jedni sa drugima, da prenesemo tu jednu lijepu atmosferu jedni na druge i da jedni drugima u ovome budemo podrška. Drago mi je da sam večeras bio u prilici da vidim mnogo prijatelja koje sam upoznavao svih posljednjih 15 godina, još dok sam bio imam u Kopru. Već tada sam upoznao veliki broj ljudi koji su porijeklom iz Makedonije. Veliki broj vas sam imao priliku svi ovih posljednjih godina susretati, družiti se s vama i dijeliti lijepe trenutke. Drago mi je da sam večeras bio u prilici da evo se vidim sa nekim kolegama koje nisam vidio posljednjih 20 godina, moga školskog kolegu Nagim Efendiju, a i Nedžad Efendiju koji je jedno vrijeme bio također obavljao imamsku dužnost u džematu Izola. S nama je bio i Šaban Efendija koji je otišao da obavi teravih namaz u džematu Sežana i svakako imam domaćin Hamza Efendija Muracpahić, imam našega džemata u Novoj Gorici. Draga i poštovana braćo, želim nas podsjetiti na jedan hadis u kojem Muhammed a.s. kaže da su vjernici poput čvrste građevine i oni jedni druge podupiru, oni jedni druge pomažu. Mi tako treba da gradimo naše odnose, naš džemat i našu zajednicu. Pa i ovo večeras je sigurno jedan pokazatelj na koji način se može graditi i džemat i zajednica. Drago mi je da je Hamza Efendija to spomenuo, da je veliki broj ljudi koji je večeras ovdje prisutan na iftaru, da je aktivan član i džemata Gorica.
Vi, draga braćo, koji živite ovdje na ovom području, bilo da je to slovensko ili italijansko područje, ali koje pripada, da kažemo na neki način, džematu Gorica, čuvajte džemat, gradite džemat, jer samo na takav način mi možemo uspjeti da unaprijedimo naš rad, da povećamo broj naših aktivnosti, da emanet vjere kojeg smo mi preuzeli, da ga prenesemo na našu djecu. Iskoristimo zato mjesec Ramazan u tom smislu da iz Ramazana izađemo i pojedinačno kao jači vjernici, ali i da iz mjeseca Ramazana izađemo i kao džematski jači, sa jačim džematom, sa bolje povezanim džematom koji će, ako Bog da, i u budućnosti da ovako uspješno obavlja svoju misiju. Mjesec Ramazan je prilika da zaslužimo Allahovu dželešanuhu milost, da zaslužimo Allahovu dželešanuhu nagradu i zbog toga, braćo, učinimo sve da mjesec Ramazan ostavi trag na našim srcima, da nakon mjeseca Ramazana steknemo Allahovu dželešanuhu zadovoljstvo. Molim Allaha dželešanuhu da nagradi sve one koji su bili sebe ovome iftaru, posebno da nagradi sve one koji su učestvovali u pripremanju i organizaciji večerašnjeg iftara, kao i sve vas musafire koji ste došli evo iz brojnih mjesta, dakle ne samo Slovenije, već i mnogo šire, da vas Allah dželešanuhu nagradi. Svi smo večeras evo pokazali na koji način zajedno, ili kao što je Nagim Efendija učio ovu jednu lijepu kasidu prije, kao jedno, kao bir, da možemo učiniti mnogo više. Molim Allaha dželešanuhu da spusti svoj rahmet, svoju milost, svoj oprost na sve nas. Esselamu alejkum. Zahvaljujem Nevres Efendiji. Sada bih prepustio riječ da se obrati Nedžad Efendija, muslimanski imam džemata Preosvetska Parkova. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على فضل الإيمان، والحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله الذي أكرمنا بالقرآن وأرسل إلينا خير الأنام محمد أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. أما بعد فيا عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه من قام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسول الله فيما قال. أما بعد. Na početku očekujemo blagodarnost i zahvalnost mu ispraćamo na vozvišeni od Allah Zul Dželal. I kako njegovi robovi pomolimo se višnji od Allah, neka mirot, spasot, selamot i salavatot bidat na naši od Allahov pejgamber Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa sallam. Njegovata čestna familija, njegovite ashabi i svi te njegovi sledbenici koji dosljedno će go sledat sve do kijametski dan. I kako njegovi robovi go molime na Allah Zul Dželal, neka mirot, spasot, selamot i salavatot bidat nasite Allahovi pejgamberi.
Dragi džemetli, dragi braća, dragi vernici, na početak jedna moja blagodarnost do vas, izrazujem za vašata pokana, što ne pokanihte, da oni koji što se sebet, kako što je Allah Đelešanu veli, za sve koja stvar pušta sebet, pa na oni koji što se sebeći, da vidime ovaka daneska vojna, ovakva zemljica, vojno ovakvo društvo, inša Allah, samo su naše to rakuvajne, samo su naše to zagrluvajne jedan su drugi, će padnat mnogo grevovi daneska od nas, inša Allah. Će biti nečisti od grevovi. Благодарност и до нив и нивната иницијатива, а потоа јас ќе зборувам нешто во врста на дерс. Видите, драги браќани, се наоѓаме во месец, а посебно во втора третина од месецот на Рамазан, каде што целиот ова е магфирет, опрост, каде што се опростуваат гревови. Но гревовите се упростуваат само човек ако цврсто тоа го верува. Бидејќи пејгамбер саллаллаху алейхи ве селем го условил и овој пост, па рекол: "Мен сама Рамаданен иманен." Оној кој што во месецот Рамазан ќе влезе со иман, со вера, цврсто убеден, Уахтисабен, секогаш има емоција и чувство за награда. Уахтисабен, па се надева на награда. Гуфира леху ма такаддама мин замби, некои гревови ќе му бидат што? Очистени. Драги браќани, ние сме многу далеку сега од нашите краишта, далеку од нашите домови, но сепак ова сведочи дека блиски сме со срцата наше. Ова сведочи дека сме многу блиски. Па денеска таа блискост не споја, а Рамазан прави чуда. Месец Рамазан со сите негови благодети кои што ги носи, прави чуда. Ojče slave, dići na noge i spasit rosa narode mnoge. Tebi za ljubav ljudi se druže, da čovječanstvu zajedno služe. Sve tebe voli, prirode diko, staro i mlado, malo veliko, curi srati, kada zapuše, utese naše, uzavše duše. Ti nesretniku blažit ćeš muke, ti griješniku pružat ćeš ruke. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin, Ahmed al-Mustafa Sayyid المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين البشير الذي السراج المبين خاتم الأنبياء أشرف العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Slušajmo i milosti hitajmo, o bulbuli pjevajmo, Allah, Allah recimo, o bulbuli pjevajmo.
rezimo, ime Allah velkoje, koga sluša oduje, a mu'mina pokoje, Allah rezimo, Allah mi govorimo i srca volimo, dok mi živimo, Allah rezimo, kad ukazu sinemo i pitani budemo, tvoj gospodar to je to, Allah rezimo. Stavio pute nisi.